डाहाणिया खरा पड़ी बेला जाऊची गड़ी कि सुंदर पारा जोड़िए जाऊ अछंती उड़ी आस आस पारा जोड़ी का मोर पिंडारे बस खाइबाकू देवी तुमको मुई नड़िया रस। नमस्कार दर्शक बंधु, कटक जिला माहेंगा अंचल यही गाँ जन्म देकी अनेक कला साहित्य प्रेमी को कला संस्कृति और साहित्य क्षेत्र में ओडिशा रे रखी स्वतंत्र परिचय। आम आज पहुँचीचु पल्लीकवि नंदकिशोर बल जन्मस्थान घरे। पल्लीकवि नंदकिशोर बल जीवनी उपरे आमर स्वतंत्र उपस्थापना। जन्मर अल्प दिन निजर माँ को हराई पीयूषी द्वारा लालन पालन होते गाँ कुसपुर स्कूल रु निजर पाठपढ़ा आरंभ करी परवर्ती समय रे कटकर टाउन स्कूल, रेभेन्सा कॉलेजिएट स्कूल, रेभेन्सा महाविद्यालय रे शिक्षा लाभ करथिले। भक्त कवि मधुसूदन राव द्वारा प्रतिष्ठित भक्त मधु विद्यापीठ बा टाउन स्कूल रु निजर चाकरी जीवन आरंभ करथिले पल्लीकवि नंदकिशोर बल। तांकर जन्मर अल्प दिन पर मातृवियोग हेबारु पीयूषी पुओ कर नहीं। प्रकृत नाम थिला रसानंद जेना। पीयूषी घर आलमगिरी को गला परे से बड़ा टाइटल परिचित होते। नंदकिशोर थिले तांका पितामातांकर भजहरी जेनांकर चतुर्थ संतान एवं तांकर धीशक्ति प्रबल थिला। तेणु से एठारू तांकर बाल्य शिक्षा समाप्त करी कटक टाउन स्कूल सेतबले जहाँकि भक्त मधु विद्यापीठ नाम परिचित सेठारे अध्ययन करुले। जोठी विश्वनाथ कर वाग्मी विश्वनाथ कर थिले प्रधान शिक्षक एवं मधुसूदन राव थिले संपादक। तेणु बाल्य शिक्षा पर से जाकर कटक अवस्थान करते अध्ययन करते तापर जिला स्कूल पढ़ी तापर रेभेन्सा कॉलेज रे पाठ पढ़ी बीए पास करते। से समय रे उत्कल साहित्य समाज तरफ आयोजित प्रबंध प्रतियोगिता रे से पल्ली जीवन को लेकर जो प्रबंध लिखि तालेचर गोल्ड मेडल पाई एवं परवर्ती समय रे सही जो प्रबंधर विषय वस्तु को नहीं से तांकर पल्लीचित्र कविता रचना करिसेंती। ये जिते भक्त मधुरे पढ़ुले सेतेबे गोटे आश्चर्य कथा घटी जीवन रे एवं पारिवारिक लोक मानकर समस्तंकर गोटे आशंका आसीथिला जेहेतु मधुसूदन राव, बैरागी मिश्र, प्यारीमोहन आचार्य एवं वाग्मी विश्वनाथ कर एमाने समस्त प्रभावित करथिले पल्लीकवि नंदकिशोर बल को। एवं से पाठ पढ़ुथिबा समय रे तांको परिवार लोक मानकर एक भय होइथिला जे जेहेतु एमान सब ब्राह्मण समाज ग्रहण करिसेंती बोधे नंदकिशोर से ब्राह्मण समाज रे पशिजिबे, ब्राह्मण समाज को ग्रहण करिवे। तेणु जहाँ हिंदू धर्म रो परिपंथी नुहे सेथिपाई से भक्त मधुरु तांको ट्रांसफर करथिले केन्द्रापड़ा जिला स्कूल एवं केन्द्रापड़ा कटकरू आसी केन्द्रापड़ा पढ़िबार ये एक मुख्य कारण थिला। पल्लीकवि लेखनी मुनरू सृष्टि होइछि अनेक काव्य और कविता। विक्टोरिया हाईस्कूल रे शिक्षकता करुथिला बेले से रचना करथिले पल्लीचित्र, निर्झरिणी, सीता वनवास इत्यादि। प्रकाशित होई पल्लीचित्र रे आमे देखि थाउ ग्राम खला, ग्राम श्मशान, ग्राम तोटा, ग्राम देवता और ग्राम हाट इत्यादि। आधुनिक जुग में राधानाथ जितेबाला पाश्चात्य साहित्य कथावस्तु नहीं साहित्य सर्जना करते, गंगाधर प्राच्य साहित्य कथावस्तु आहरण करके साहित्य सर्जना करते, मधुसूदन राव भक्ति भावनामूलक काव्य कविता रचना करते। से समय नंदकिशोर बल एक स्वतंत्र सरणी सृष्टि करने गाँ माटी को फेरी आसी, गाँ को भल पाई, गाँर
ହାଟ ଘାଟ ବାଟ ନଦୀ ଗଛ ଲତା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ସବୁକୁ ନେଇକରି କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଡାମରା କାଉ ରେ ଡାମରା କାଉ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତେ ବୋବାଉ ଥାଉ ମାଟିରୁ ମଶାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କବିତାରେ ପଲ୍ଲୀର ଜୀବନ ପଲ୍ଲୀର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତତ୍କାଳୀନ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବିଧବା ବିବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ 1913 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର କନକଲତା ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆକାରରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ କନକଲତା, ସେ କନକଲତା ଉପନ୍ୟାସକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ତାକୁ ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ସେଇ ସମୟର ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାହାଙ୍ଗାର ଏଇ ନଈ ଆରପାରେ ବୈରାଗୀ ମିଶ୍ର ଯେ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିବରା ଏକ ପ୍ରଥାକୁ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଧବାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେଇ କଥାର ପ୍ରଭାବ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କୁ। ଯେଉଁ କନକଲତା ଉପନ୍ୟାସରେ ସେ ସେଇ ବିଧବା ମାନଙ୍କର ପୁନଃ ବିବାହ ପ୍ରଥାକୁ ସେ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ପ୍ରଥାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଜିଉଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଏହିପରି ଏକ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖି ପୁଣି ବିବାହ ଓ ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାର ଯେଉଁ କଥା ସେ ଉପନ୍ୟାସରେ ଲେଖିଥିଲେ, ତାହା ଏକ ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ। ପୁଷ୍ପର ଗାଁର ମଣିଷ ସେ। ପୁଷ୍ପର ଆଜିର ପୁଷ୍ପର ନୁହେଁ, ସେ ସମୟରେ ପୁଷ୍ପର ଯେଉଁପରି ରୂପ ଥିଲା, ଶାନ୍ତ ସରଳ ଗ୍ରାମବାସୀ ଥିଲେ। ଗାଁର କୃଷକ କଥା, ଗାଁର ହାଟ କଥା, ଗାଁର ଧାନ ଅମଳର କଥା, ଧାନ କଟାର କଥା ତାଙ୍କର ଅନେକ କବିତାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପଲ୍ଲୀ ଚିତ୍ର, ପଲ୍ଲୀକୁ ସେ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏକ କବିତାରୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରେ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମ, ମଧୁରିମାମୟ ତୋର ନାମ, ନଗରୀର ରାଜସୁଖ, ମୋ ପକ୍ଷେ ଘୋର ଦୁଃଖ, ଆଗ ପ୍ରିୟ ପଲ୍ଲୀ ଓ ପଲ୍ଲବମୟ ଅଙ୍କ ଛାୟା ତଳେ ଆସିବାକୁ ମୁହିଁ ସଦା ରହିବ। ପଲ୍ଲୀ ଚିତ୍ରରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସହରରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ଜୀବନରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ କଥା ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ମନେ ଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥାଏ ପାଠକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ପଲ୍ଲୀରେ ନ ରହି ବା କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ନ ରହି ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନା କରୁଥାନ୍ତି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ଆମେ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ହୁଏତ କିଛି ପାଠକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ସେ ସହରରେ ରହି ପଲ୍ଲୀଚିତ୍ର ସାହିତ୍ୟରେ ଆଙ୍କୁଥିଲେ, ଏହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କେତେ? ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ନୁହେଁ। ସେ ଗାଁରେ ନଥାଇକି ବି ଗାଁର ଥିଲେ ଏବଂ ଗାଁର ଯଦି ସେତିକି ଆନ୍ତରିକତା ନଥାନ୍ତା, ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଯଦି ସେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ନଥାନ୍ତେ, ଏଇ ବିରୂପା ତଟର ଯେଉଁ ସମୃଦ୍ଧ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଲିଚଳନ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଁର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି, ଏ ସମସ୍ତ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ସିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଭୋଗି ନଥାନ୍ତେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏତେ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ କେବେ ପଲ୍ଲୀଚିତ୍ର ପରିସ୍ଫୁଟନ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଜଣେ ପାଠକ ଅନୁଭବ କରିବ, ସେ ସହରରେ ଥାଇପାରେ ବା ଗାଁରେ ଥାଇପାରେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କର ସାହିତ୍ୟକୁ
पठन करिब से अनुभव करिब मु मो गाँ भितर अच्छी सहरटा लोक गाँव जाइछन्ति तेणु सहर गाँव को आसीना किए को परिस्थिति रे कौथिपाई से जगह को जाइछि किंतु सेमानक भितर जन्म होइतिबार जो स्थान तांकर गाँव चित्र इति भाव निबिड़ भाव थाए जे से गाँ को झुरु था तेणु से परिप्रेक्षी रे सार कहते जे चाकरी समय से बाहर कौटी कौटी कटैचंती एवं कह जाए जे शेष समय चाकरी अच्छी चाकरी रिजाइन दे सी आसी यही पुष्पर रही तांकर समस्त समय कटिबा पाई किंतु तांकर रोग व शारीरिक असुस्थता तांको सहयोग करनी एठी दीर्घ दिन रहिबा पाई बाध्य होई से कटक जाइचंती चिकित्सा हवा पाई